Uno, go! Dati nga ano kay Bolo. George, go! Danny, go! Matthew, Darwin. Laki ba nag-reverse sa dito? Everybody joining. Hindi na kahit ito. Go! Again, thank you very much for coming over and joining. This is the first Toy Tycoon Nice Fest. Galing yung uno ah. First one tayo. Magpapapresyo, diretso lang. Honda Civic oh. Ano pa? Honda Civic. Kaya nga, ano, unang labas. Bagay. Hatchback na, ano. Ginawa ko lang ano. Uno! Madulas ata eh. Followed by George and Danny on second and third. Uno, apat, Darwin, what happened? Yung kanina to. Yung kanina yun. Nice run. Yung kanina yun. Wala no. Ano ito? Batang man eh. Yung bata ano? Galing. Ako sa prelo. Ito yung lang ito eh. Saktuan eh ito. Pita. Galing oo. Takis. Abutan mo. Dito atira. Dito atira. Uno, ano nangyari uno? Ganda. May uli pula. Ayun o. Ayan na, third place ka na! Dali mo.